23শে জানুয়ারি ও 26শে জানুয়ারি এই গুরুত্বপূর্ণ দুদিনকে সামনে রেখে উত্তর পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এনজেপি স্টেশনকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রেল দপ্তর। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রেল স্টেশনে বৈঠক করলেন রেল আধিকারিকরা। রেল কর্মী ছাড়াও যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে তাদেরকেও এই বৈঠকে ডাকা হয়। মূলত নিরাপত্তার কোনো খামতি যাতে না থাকে তার জন্যই সকলকে নিয়ে এই বৈঠক, এবং এই বৈঠকে সকলে সাহায্য প্রার্থনা করেন উপস্থিতদের আধিকারিকরা। মূলত ভারতের সাথে বর্তমান সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রেল। অন্যদিকে বাংলাদেশের গা ঘেঁষে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে কোনো খামতি রাখতে নারাজ ভারতীয় রেল। সেই কারণেই 23শে জানুয়ারি ও 26শে জানুয়ারি এই বিশেষ দুদিনকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা রেল দপ্তরের। আরপিএফ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की बोलो एक बार चोख रखबो। स्टाफ पुलिस जो भी रेलवे स्टेशन में काम करते हैं सबको अवेयरनेस किया गया कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कि आने वाला हमारा राष्ट्रीय पर्व सुरक्षित और अच्छे से पार हो, कोई घटनाएं ना घटे, इस संबंध में सबसे मीटिंग किया गया है। सबको अवेयरनेस किया गया है कि कैसे संदिग्ध के ऊपर नज़र रखना है और तुरंत आर्मी पर्सन वर्दी पर्सन को सूचित करना है। कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सभी को प्रॉपर ब्रीफ किया गया है और वो सब लोग बोलेंगे सब कॉपरेट करेंगे। सबको हम लोग बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी वेल प्रूफ सिक्योरिटी लगा कर देंगे। आरपीएफ, जीआरपी और आर्मी जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्राइम ब्रांच, सिविल, कुछ हम लोग सिविल ड्रेस में भी लगा रखे हैं जिससे हमारा आने वाला राष्ट्रीय पर्व अच्छे से सुरक्षित और संपन्न हो सके। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं इंस्पेक्टर बागडोगरा हूँ। अभी मैं एनजेपी पोस्ट पर चार्ज में हूँ।